26 तारिखो ब्रै पंगमानो तुई जों कायसा हाई लेवल डेलीगेशन रो थाइका चिनी हाई लेवल डेलीगेशन कमिटी रो तंगो चिनी ऑनरेबल एम मचान सुहेल देवबर्मा चिनी एमडीसी अनंत बाबू मचान क्रॉसमीट चिनी YTF ni ke phajak bori mothaningai swapna deborma chungbai dong ebong chini borom nang lawyers professional lawyers taku koru hiralal babu soho chung tini aro local leaders of like Kumar Halam Samir Deborma Topon Deborma to some kaisa visit like visitors नुखा जे रेप victim वो निजे साव जे yes आनो रेप खाइजाक এবং साबो रेप खाइका बो आइडेंटिफाइंग का पुलिस बाय लोकल एमडीसी अनंत बाबुनो जों कमलपुर थानानि ओसि बाय कक सारिकाय समरेश दास बाय परवर्ती समय आंबो साका पुलिसनि बक्तव्य जे श्यामल शुक्लदास बर रेप खाइनो एरेस्ट खाइनो जीबीओ ताबो गार्ड रुई ट्रिटमेंट दंगो एवं ट्रिटमेंट पाई बजकन हिमुई माननाय बन लकआपत लांजानाय एवं आइन निथानि आफारनाय खोनामा तो खोनातक नायति पुलिस बाबुरनो किन्तु जों साका देखुन शांति श्रृंखला भंग खाइनानै आबोची नाहार मुनि इतिहास साक्षी दङ तिप्रासार कोनो समय शांति श्रृंखला नष्ट खाइदानि चिनी याद करे चिनी तंकसांगो साबो भायै तंथगिया साथगिया परिवेश सृष्टि खाइका त्रिपुरानि लाइबुमान आबहावा कक सानाय ताबुबो जों नायो जे श्रीरामपुरनि घटना नति हास्ते गोनाङै कोनो धरনের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টিদান্ত তঙ্কসাং তঙ্গান্ত কিন্তু আর তঙ্কসাং তখনই ভাই নাই আমি বলছি এই তঙ্কসাং তখনই আসবে যখন আইন সেই রেপিস্টকে সাজা দেবে রেপিস্ট রেপ করে যদি আইনের হাত থেকে বেরিয়ে যায় তখন তো আর তঙ্কসাং থাকবে না কিন্তু থানানি বরং অপক থাকে সবা চেংমা খাই নাই हाजिं सुहेल बाबू जे कक थाइजा साका बेलाय नांजाखाय थामसानो एकमात्र चिनी उपाय जे थामसा बाय जों चिनी शत्रुबो मुकाबला खायनो रांफानो पाइ आइছে बीजेपी रांताङै पाइ आं नुखायছে वन्सलाय बयस चिकन मान हयছে কিন্তু बिनो कक थाइजा सेसनि कक अब बेलाय नांमानि कक थामसानो रांफानो पाइ आं मिया बीजेपी खुमलुंग तिप्रामो थानी खाख्लाब साका कावै भारत माता की जय हिनी तिप्रासार न काखलगै और फुनुगना नाइमानी तिप्रासार जत बीजेपी बाय खाने 1.5 कोटी टाका गाड़ी भाड़ा सिमी खरच खाइगा 1.5 crores I am telling in front of the camera बरफ जे माइचा खा बरफ न निनी चरखी चंद्रखा आमी नाम दिए बोलছি गोबाङै आं बेसरा बोखांनि लेबार रग जारा रियां रग जारा सामुंतां जानाय जिनि बरफ बरनो 500 1000 रां रुई बरफ सारा त्रिपुरानि बरफ तुगनान चेष्टा खाइगा बुझत फाइका आंखे चंगनि मिया खबर नाहारि दुइजन बरफनो रहरगां प्रथम बरफ फाइसा बाइगा 5 থেকে 6000 দুই নম্বর বরফ সাকা 3500 থেকে 4000 শেষ পর্যন্ত আইবিনি খবর চায় 5000 এর নিচে আর দাম সাজে না তার মানে 1.5 কোটি রাং খরচ খাইয়ে 5000 বরফ কারিমালিয়া বিজেপি আর ন থানসানি ক্ষমতানো রাং পাইনি আমি দুই কক বিনি বাগেই তাকুলো অনেক বরফ সাবলে টিপ্রালেন মান নাই দিবা পুলিশ পাওয়ার মান নাই দিবা रां चिनियाबा फाइनाय दिबा फाइनाय चिनिया पुइतुनो बुथारि सिपका बुयाय तिनी और रेपंका जों दुरगै फाइका
थानसानि बिसिं तिनो जों तिनि যুবক थं बोरैं थं लयास थं त्रिपुरा राज्य किन्तु मन प्रथम ओं तिप्रामथानि बिसिं तिनो तामो नेता तामो छात्र तामो যুবক যেখানে দ ফাওরই পরই মুচং খাবুং थां तिनिसो बुइचंनो नाय सरकारा आसुगै एदिसे हाफांगो आसुगै बरक ताक दुरगलाय दंमोन किन्तु पकता थांने बिश्वजित देबबर्मा बुथार जा प्रुब जों केबो डेपुटी सीएम ईएम आप्रुबो थांगो जों आप्रुबो जाना खुमै जों आरो थांगो रां दुनै दिवाइते दिनै आबुन बागि जों मासाव ताकुगो थामसानो जों मा तरजानाय ग्रेटर तिप्रालेण्ड तिनि चिनि इमाम আবু মুখ থাং নংনাই আবু মিয়া জেপি নড্ডা নুগলাং খাইছে এবং আগরতলা গিবি থাং বসাকাপো রিপোর্ট তারিছে ত্রিপুরান বিজেপি নেতার আং জানুনা নুক পাইকা মাত্র 18 মিনিট বক্তৃতা অথচ জেপি নড্ডা হাই বড় প্রস্তুত পেমেন্ট বিহিক নব তুই ফাইজা অন্তত 1 থেকে 1.5 ঘন্টা বক্তৃতা রুবই ত্রিপুরাও বিজেপি নি ওয়াতি ওয়ারি ক্লাংনান তংমারি কিন্তু ওয়াতিলে দূরে থাক নিজে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট সাতুং তুং জায়গায় 18 মিনিট বক্তৃতারি থাংনা পাইকে আবো কারুই সম্ভব হইতাম আবো হামসানি বিজিং দিছে সম্ভব মহারাজা তিনি কমলপুর বরক থুমকা খোয়াইনি বরক ন থুমকা সালেমান বরং থুমকা তিনি হাসতে গেরাঙ্গই চিনি বড় থুমজাক্কা ব্যাঙ্গালোর আমেরিকা অস্ট্রেলিয়াও তংনাই তিপ্রাসারক পর্যন্ত কিন্তু তিনি থানসাও ফাই আরব जों ट्रिं रक महाराजा वीर विक्रमनि पाचाइमा साल रक पालाइलिमान जों नुखाय मजिन बागै बालाय खातुंमानि कप फियाबा ताबुक जे তিনি रेप बुङै दं और रेपनि बागैबो जों कक मासाव যে আইননি পথে চলবে সেটা ঠিক আছে কিন্তু তিনি সমাজ ন গার্ড রিনানি বরি রক যে তিনি বুসুক তিনি চিনি অরব যুব নেতা প্রস্মিত যে কক শাখা ও বেলাই বুখাও নাঙ্গ যে 10,323 জন চাকরিমান বহু খরচা মানজা খাই আর বিনি বারা সাক্ষী ছাবো দং ভাই বনি লগি যারা বরি রক তিপ্রাজ রক চাকরিমান খা অটো গাড়ি রিজার্ভ খাই থাকলে বিছে কাইজাক সুহাইতে दुनियाते चलानुक लाइली आइते तिप्राजक गो फातारसार बाय काई जगह सलमान खान संग काई जगह तू उरिता आमिर खान संग रो बरनो अटो चालक नाय मोटर फालनाय थक फालनाय बर बाय काई जगह लाई तंखा देबो घटना दं खरकसा देबबर्मा डाक्टर बोरै तिप्राजक बखे डाक्टर उबिथि दुकानो कर्मचारी तंनाय आ बिथि दुकाननि बैसे काई जगह आंगाबाइन छावाम तेरोनो मानजाके बुसा बुति रंनो तिप्रासानि पुनो स्कुलो तापर दिन छावाइते आम तेरोनो कुनो अधिकार करे बोरै रंनो आं सानान मुसुम तिनि अरो बोरै रेपनि विक्टिम दै बचिनि बुकुसं नखरि फाइनान तंमाने नर गोबांना दंमोन जे बोरै रं सावमो तिनि मुभमेन्ट हाइছে बोरै रंते थामसा मांनाय सुवाक फालमानो आंखा आं हिरालाल बाबु बिस्कां साव सुवाक फालमानि अब तो प्रोफेशन ब्रिटेन नि सुवाक से इंडिया वो तुई बुतल बाय फालै जत रां बरो काबनो नेशा खायर नंगलाय भाई सुवाक नंगाबो अपराधिया सुवाक फालमाबो अपराधी किंतु विथ इन द लिमिट नों सुवाक नों बटल हरि बटल बाल तंगा दैलि हिमबैसे मालिया माखौबैसे नगो मा थांगोन नोंदै आ नोंला ता नंदा ककसे কিন্তু তাবু তিপ্রাজক রংনো ফালদি নর ফালমান কিন্তু সাকনো বানচিরি সমাজনো বানচিরুই মা ফালনাই जोंआबो मा सोलोंनाय चिबुक बाय तंगैनो चिबुकनो कातेवि हिमै मा थांनाय हेंकासे अनंत बाबु थाजिं सामाहाय बाजाराव तक थुपुरिना कक सावबो बाजाराव तक थुपु पुंनो बाहायजे बाजार हा करमै थांनाय सिरिं थांनाय कमो किन्तु बास्तव जों तिप्रासारक थामसा खाय जुदि 1-2 बाजार हालाहाली बाजार बा विभिन्न बाजारो मनि प्रतिबादे जुदि जों थाङि हांखाय बरफ मासि जाने কিন্তু আমরা সেটা চাই না বাঙালি ভাইদের জন্য আমি বলছি আমরা কোনো উস্কানিমূলক বক্তব্য করছি না এটা আমরা চাই না আমরা চাই ত্রিপুরাতে সম্প্রীতি থাকুক শান্তি থাকুক ভাইচারি থাকুক
কিন্তু আমি সব কিছু করব, আপনার থেকে কেউ রেপ করবে আর আপনি আন্দোলন করবেন, আপনি রাস্তা ব্লক করবেন, আমার লোকগুলোকে মারধর করবেন, আমাকে দেশ নিয়ে আয়, তাহলে শান্তি কোথা থেকে থাকবে? এবং এটা জেনে রাখুন যে ইতিহাস সহ 10,000 শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক বিধানে 2.5 লক্ষ সৈনিক হারিমারি ইতিহাস বতং হয়েছে। জনসংখ্যা বাই কেবল কক্তা সাত, সেই দিকে আসাম, এইদিকে বাংলাদেশ, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুণাচল, जोंनोबो खरां यासाक নাই তো। যদি কেউ মনে করে যে 25 লক্ষ 15 লক্ষকে একদম পদদলিত করে শেষ করে দেবে, নাগাল্যান্ড বসে থাকবে না, অরুণাচল বসে থাকবে না, মিজোরাম বসে থাকবে না। অমবো মুইতুख्लाय मार নাই আহাইয়াবলে যে নংর 25 লাখ নি পাওয়ার खोनानो आसामबो চিনিবাগি খরাং ইসানাই বড় গোবাং মতো। সুতরাং আমরা এগুলো চাই না। এখানকার নন তিপ্রাসাদের বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবী এক হয়ে লড়াই করুক, এটা আমরা চাই না। কিন্তু তার জন্য তো আপনাদের ভূমিকা নিতে হবে, আপনাদের ভালোবাসা দেখাতে হবে, বাজারে সেই পরিবেশ আনতে হবে। আপনি চিনি দেওয়ার দায়িত্ব হয় বড় মা খাই নাই। এসডিএম, ডিএম, প্রশাসন, লোকাল নেতা, কি বিজেপি কি কংগ্রেস, সমস্ত নেতৃবৃন্দকে দায়িত্ব নিতে হবে। তাঙ্গে আন বরফ থাঙ্গে টান যাক নাই বারো, হ্যাঁ বাজারও টাঙ্গি রিফ্রিক যাক নাই। যে আরে আপনাদের এত যদি ক্ষমতা থাকতো যে রেপিস্ট তাকে ধরে আপনারা পুলিশের কাছে দিতে পারতেন, যে রেপ ভিকটিম তার হয়ে আপনারা কথা বলতে পারতেন। কিন্তু বর্ণ নাইয়েছে তিনি যে রেপ খাইনেন পক্ষে যে থাঙ্গে না তিপ্রাসারম থাং দুই। এইখানেই তো জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, এইখানেই তো তিপ্রা মথার দরকার, এইখানেই তো গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড। আপনারা জিজ্ঞেস করেন আমাদের গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবি নিয়ে আপনাদের কি হবে, কেন হবে না? কোথায় থাকবো? এই ল্যান্ড না হলে কোথায় থাকবো আমরা? সমস্ত ল্যান্ড নরম নাহার পাইকা, সমস্ত পুলিশ আইন কানুন নাহার পাইকা। 70 বছর একটা জাত প্রায় ধ্বংস হয়ে থাকাইতে, হ্যাঁ 70 বছর তো একটা লুকু মারা যায় না। বাবু কাছে মেডিকেল ফ্যাসিলিটিস বাঁকা, এলকে আডবাণী 90 বছরের উপর এখনো জীবিত, কিন্তু একটা বরফনি সমান যে চিনি আয়ুগ্রিকা একটা দপ আছে কামাই থানা নাই তোকা আরো কিছু দাবিতি সাগলা তিনি বাগে ডাকল जों थामसा मांगनाय चिनि मुक्तै एक समय एकै दिनो चिनि मुक्ति माख्लायनाय दुःख रोंना नांनाय माने दुःख बंना नांनाय जे बरफ दुःख करे बुफा थैब्रु बर साब दंनाय बो जातीयताबादी माय हाइते बुखु खरचा रे खायजानि दङ आ बरफ सुवाद नङै जार साब दंमाननाय बरफ जातीयताबादी हाइते जों ताङि फैबा जोंनि कन्ट्राक्ट ना हाजाक दिबा द भागी जोंनो कन्ट्राक्टरनि सामुंदार काबा खायदे अनिमेज नों चाकरी बाकरी या करे ननो मासो 20 लाख रां तुननाय कुनो दफा जोंनो कन्ट्राक्टरि रिखा मुसुङ बखा बिसिगो मुसुङ माने जों नको आछुनि दंनाय जेखाने जिनि सातत बिदक नुयो जों आरो बुसाइ मा फै बिनि बागै आखु ते बुखु जङ सानन मुसुङ बहुत जों नाहारि दंनाय एबं एडिसि हापा बिनि नखला जों बुसाइ छाका 25,000 जों सुबा गरानाय बिनि चिकित्सा बागै बिनि बड़ खरचा যখন রেপ খাইজাगो बिनि मानसिक भावे बखा लाजिमानि थामसिनि जलिमानि किरिमानि बिनि मानसिक विपर्यस्त थाकाय अबरत्न सामाजिक भावे दैबचिन बुकुक संगारो थांदि मालायदि कक सादि मैगदों थाइगदों रिदि आबरन नाय अब चिन दायित्व तो सुदु मोखां नायनाबा गार ता थांदि एडिसि हाफां आपातत जों 25,000 টাকা হেল্প খাইग्रानाय आ फैमिली नय एबं नांगै आई एम टेलिंग यू इफ रिक्वायर्ड जों तेबो चिनि बदल बिसिं दिबो बरनो रां बायदि बाय जों सुबानाय किन्तु आबोनि अर्थ बया आबोनि अर्थ मता बुजिथों तिप्राजोग्र जे रेप खाइजाकैनो 25,000 रां मानो नो आबो किन्तु आगे ता बुजिथों हाइते तिनि बड़ বিপদক লাইজাক দিয়ালক লাইজাক আ ফ্যামিলি থানি जों थांबो जानानाबो चिनि কর্তব্য মুসলমানজিত এবং থিনাঙ্গ যদি ম ঘটনানো যাই যাইকে বড় কালপ্রিট
সেই শ্যামল शुक्ल दासखौ जुदि शास्तिनि बेबस्था खायाखै जों तिप्रा हास्ते गोनाङैनो सबा कतर जों खालायने हमबोथिनि जतनो सबानि चिबाया फारै हानिकक अरनां मोथाका तिप्रामो थाइब्लक बुबाग रायखौ